नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मन को स्वागत करुछि मो नाम स्मिता। दर्शक बंधु 5 अगस्त 2019 भारतीय गणतंत्र एवं संसदीय इतिहास से ऐतिहासिक दिन जो दिन जम्मू काश्मीर रु कलंकित धारा 370 एवं 35A को सदा सर्वदा पई उच्छेद करा जायथिला। भारत जेतेबेले जम्मू काश्मीर रे शांति अग्रगति पर्यटन एवं गणतांत्रिक प्रक्रियार नुआ सूर्योदय को साक्षी रखी आगक बढ़ुची सेतेबेले आमर पड़ोसी देश पाकिस्तान पुणी थरे निजर पुरुणा कांदणा कांदिबा आरंभ करि दैछि। प्रतिवर्ष भली एथर मध्य पाकिस्तान अगस्ट 5 तारिख को ये इस्तेहासल अर्थात शोषणर दिवस भावे पालन करछि। पाकिस्तान सेना प्रमुख बा फील्ड मार्शल जेनेराल आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एवं राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मिसी पुणी थरे भारत विरोध रे विष ओगाळिछन्ति। कश्मीर को नहीं भारतर सार्वभौमत्व को आह्वान देबा को चेष्टा करछन्ति, किंतु प्रश्न उठुछि जो देश निजे आर्थिक कंगालीपण, चरम मुद्रास्फीति एवं निज माटी रे गृह युद्ध भली परिस्थिति सह लढुछि सही पाकिस्तान काहेकि बारंबार कश्मीर जप करुछि। आसिम मुनीर को एही बयान पछर वास्तव रहस्य कण एवं भारत पाकिस्तान रो एही प्रोपागांडा को किपरि धुलिसात करछि। आज रो एही विशेष विश्लेषण रे आमे सही समस्त प्रश्नर पोस्टमार्टम करिबा। दर्शक बंधु, धारा 370 उच्छेदर वार्षिकी अवसर रे पाकिस्तान सरकार एवं पाक सेना एक प्रकार शोक सभा आयोजन करथिले। पाकिस्तान सेना प्रमुख जेनेराल आसिम मुनीर एक आधिकारिक बयान जारी करी कहिसंती जे पाकिस्तान सेना एवं समग्र देश कश्मीरी जनसाधारण आत्म निर्णयर अधिकार पाई सेमानक सह अपरिवर्तनीय भावे छिड़ा होइछि। केवल सेतिकी नुहे, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मध्य आंतर्जातिक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं मानवाधिकार संगठन गुडी को निवेदन करिसंती जे सेमाने भारत उपरे चाप पकांतु एवं 5 अगस्त 2019 रो निष्पत्ति को प्रत्याहार करंतु। सेहीपरि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी दाबी करिसंती जे दक्षिण एशिया रे स्थायी शांति पाई कश्मीर प्रसंगर समाधान जातिसंघ संकल्प अनुसार हेबा दरकार। आश्चर्यर कथा हेउछि जे पाकिस्तान निज देश रे बलूचिस्तान एवं खैबर पख्तूनख्वा रे निरीह नागरिकंक उपरे निजर सेना द्वारा बोमा वर्षण कराउछि, जेउठी मानवाधिकार रो खोलाखोली उल्लंघन हेउछि। सेही पाकिस्तान आज भारत को मानवाधिकार पाठ पढ़ाउछि। आसिम मुनीर जो आत्मनिर्णय एवं जातिसंघ संकल्प कथा कहउछंती, सही जातिसंघ संकल्पर प्रथम शर्त थिला जे पाकिस्तान प्रथमे आक्रमणकारी भावे अवैध भावे माडी बसिथिबा पाक अधिकृत कश्मीर रु निज सेना को संपूर्ण हटाइबो। किंतु पाकिस्तान गत 77 वर्ष हेला सही शर्त को केबे पूरण करिनी, बरं आजी मिछ प्रोपागांडा रचुछि। चलंतु टिके पछकु जिबा एवं बुझिबा जे 5 अगस्त 2019 रे वास्तव रे कोन घटिथिला। भारत सरकार संसद रे एक ऐतिहासिक बिल पारित करी जम्मू काश्मीर धारा 370 एवं 35A को समाप्त करथिले। एही धारा जोगु जम्मू काश्मीर को एक अस्थायी विशेष दर्जा मिलिथिला, जहा भारतीय संविधान रो संपूर्ण प्रयोग रे प्रतिबंधक साजिथिला। या सह राज्य को दुईटी केंद्र शासित अंचल जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख रे विभाजित करागला। एही निष्पत्ति पूर्वरु पाकिस्तान एवं कश्मीर रो किछि अलगा बुद्धि नेता दाबी करुथिले जे जदि धारा 370 हटिबो तेबे कश्मीर रे निया जळिबो, त्रिरंगा टेकिबाको केही मिलिबे नाही। किंतु आजी सत समस्तक सामने रे अछि। धारा 370 हटिबा परे कश्मीर रे पत्थर फिंगा संपूर्ण बंद हो जाइछि। आतंकवादी आकाश छुआ मनोबल भांगी चुरमार हो जाइछि। आ पाकिस्तान जो अलगावादी नेता कोटी कोटी टंका पठाई भारत विरोध रे हिंसा सृष्टि कराउथिला, सेमानक दुकान आज सदा सर्वदा पाई बंद हो जाइछि। एही कारणरू पाकिस्तान सेना एवं तांको आईएसआई रो पेटरे जंत्रणा हेउछि। पाकिस्तान रो एही नाटकीय बयानबाजी उपरे भारत सरकार सदा सर्वदा परी एकदम स्पष्ट, कठोर एवं निर्भीक भावे जवाब दैछन्ति।
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବାରମ୍ବାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଦୋହରାଇଛି ଯେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମ ଅଂଶ ଥିଲା, ଅଛି ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଧାରା 370 ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାମଲା ଏବଂ ଏହାର ସମାପ୍ତି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ଦେଶ ବା ପାକିସ୍ତାନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଧାରା 370 ଅତୀତର ବିଷୟ, ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅସମ୍ଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ମାଟିରୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରୁ। ତୃତୀୟ, ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଉପରୁ ଅବୈଧ କବ୍ଜା ଛାଡ଼ି ସେନା ହଟାଉ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ତେବେ ତାହା କେବଳ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ବିଷୟରେ ହେବ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପ୍ରମୁଖ ଆସିମ୍ ମୁନିର ଜାତିସଂଘ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବନି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଧାରା 370 ହଟିବାର 7 ବର୍ଷ ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର କ'ଣ। ଜେନେରାଲ ଆସିମ୍ ମୁନିର ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଶୋଷିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି କାଶ୍ମୀର ଆଜି ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ଗାଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ରେକର୍ଡସ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଜଗାରକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରୁଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ରେଳ ପୋଲ, ଚିନାବ ବ୍ରିଜ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ନୂତନ ହାଇୱେ ଓ ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ। ଯଦି ଆମେ ନିବେଶ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେସରକାରୀ ନିବେଶ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆସୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କର ବିପୁଳ ମତଦାନ ରହିଛି। ଆଜି କାଶ୍ମୀରର ଯୁବପିଢ଼ି ହାତରେ ଆଉ ପଥର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ, ବରଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ବହି ଏବଂ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। କାଶ୍ମୀରର ଯୁବମାନେ ଆଜି ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ନାଁ ରୋଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅଟା, ଚାଉଳ, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ କବ୍ଜାରେ ଥିବା କାଶ୍ମୀରର ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାଟକ କରୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପ୍ରମୁଖ ଆସିମ୍ ମୁନିର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହା ପଛରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସନ୍ତୋଷରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା। ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆକାଶ ଛୁଆଁ, IMFର ଋଣ ଉପରେ ଚଳୁଛି ଦେଶ। ଜନସାଧାରଣ ସେନା ଏବଂ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପାକ୍ ସେନା ସଦାସର୍ବଦା ଭାରତ ଭୟ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଆବେଗକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାକ୍ ସେନାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବଜାୟ ରଖିବା। ପାକିସ୍ତାନରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେଶ ପାଖରେ ସେନା ନାହିଁ, ବରଂ ସେନା ପାଖରେ ଏକ ଦେଶ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନିଜର କ୍ଷମତା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି କାଶ୍ମୀରର ମୁଦ୍ଦା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକେତ। ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବା, ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଯାହାକୁ ପାକ୍ ସେନା ଏବଂ ISI ପୋଷିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ଏବଂ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହିପରି ଉତ୍ତେଜକ ବୟାନବାଜି କରାଯାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମିଛ କାନ୍ଦଣାକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ, UAE ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମାନି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଧାରା 370 ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା। ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ବି କାଶ୍ମୀର ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଇଛି, ଭାରତ ନିଜର ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ଲାଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବେ ନଗ୍ନ କରିଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଜାଣିଛି ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ, ଯେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦର ଗଡ଼। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପ୍ରମୁଖ ଆସିମ୍ ମୁନିର କିମ୍ବା ସରକାର ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବାସ୍ତବତା ବଦଳିବ ନାହିଁ। 5 ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ
कश्मीर भारतर मुख्य स्रोत सह संपूर्ण शक्तिशाली भाव जोड़ी हो सारी। कश्मीर नागरिक माने आज शांति अग्रगति एवं समृद्धिर पथ बाछिଛନ୍ତି। पाकिस्तान विषाक्त प्रोपागांडा कश्मीर एही नूतन सूर्योदय को अटकाई परिबनी। पाकिस्तान पई एबे समय आसीछि जे से कश्मीर स्वप्न देखिबा छाड़ी निज देशर भोकिला नागरिकंक पेट पुरिबा एवं आतंकवाद को निपात करबा उपरे अधिक ध्यान देव। ए विषय आपणकर मतामत कौन? पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर को एही बयान बाजू को आपण किपरि देखुछन्ते हमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणांतु। न्यूज एवं गभीर विश्लेषणात्मक वीडियो देखिबा पय आम चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करिया को जमारो भूलंतुनी। आपण मानको मध्यरो अनेक वीडियो देखुछन्ते किंतु सब्सक्राइब करूनांती। अनुरोध करछि सब्सक्राइब करी हमर पूरा टीम को उत्साहित करंतु। फेसबुक रे मध्य हम सहित जोड़ी होंतु। पुणी देखा हवा एक नुआ विश्लेषण सहित। से पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहुछि नमस्कार। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही, तबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु।